Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो मेरी आपकी सबकी ज़िंदगियों से जुड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे विटामिन डी की बहुत कमी होती है। ख़वातीन जो है वो अक्सर हड्डियों के भुरभुरेपन और हड्डियों की कमज़ोरी और इस तरह के मसाइल का शिकार हो रही होती हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं चल पा रहा होता। सो आज हमारे यहाँ पे रूमेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सादिया रियाज। उनसे हम जानेंगे कि इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इनका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for inviting. थैंक यू फॉर कमिंग। डॉक्टर सादिया, मुझे बताइएगा, जो मैं कह रही थी, क्या ये वाहिद वजह है कि विटामिन डी की कमी होती है और इसलिए हमारी हड्डियां ज़्यादा भुरभुरी और कमज़ोर होती हैं, या उतनी ही होती हैं जितनी पूरी दुनिया में ख़वातीन की होती हैं? नहीं, ये एक सिर्फ फहरिस्त वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा। मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूँगी कि एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि आजकल यंग बच्चियाँ और स्पेशली आज का टॉपिक जो है ना वो उन ख़वातीन के लिए जिस वक्त बैठ के हमें देख रही हैं और नाश्ते बना रही हैं और काम कर रही हैं और कुछ खाया कुछ नहीं खाया और बच्चों को देख रही हैं, हस्बैंड्स को देख रही हैं, घर को देख रही हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दूँगी। आजकल चूँकि यंग बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इसके साथ आ रही होती हैं प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे कि कमर में दर्द है, थकावट है, उठा नहीं जा रहा, हिम्मत नहीं हो रही है। जब आप उससे पूछें कि आप क्या खाती हैं ब्रेकफास्ट में, नहीं जी हम ऐसे यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, बस वहाँ से कुछ खा लिया, कुछ कोई भी स्नैक खा लिया, कर लिया, घर आके नहीं पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह का लाइफस्टाइल बच्चियों का बन गया हुआ है कि जिसके अंदर फिर वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही हैं। स्ट्रेस आउट, काम, कंपटीशन ऑब्वियसली हर फील्ड में ज़्यादा है पढ़ाई के हवाले से। तो बच्चियाँ इन देयर 20s दे आर कमिंग विद दिस प्रॉब्लम, जहाँ पे उसकी हड्डियों में दर्द है, पटरों में दर्द 20s में आ रही हैं। अभी तो वो जवानी भी पूरी तरह से ठीक है, नहीं आई वो अंडर वेट हैं, उनमें आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है और इस तरह के प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ रहे होते हैं। तो इन बच्चियों के लिए तो स्पेशली यंग हैं, तो इनको मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा सा बस अपने डाइट के ऊपर ख्याल रखना है। आप जैसे भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या जा रही हैं, अपने काम पे जा रही हैं, आपने अपने साथ अपना लंच ज़रूर लेकर के जाना है और मेक श्योर कि आप अपना टाइम पे जो है वो चीज़ें खाएं। थोड़ा सा फिर मैं अब से एक इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप में आ जाती हूँ, जो कि बच्चे पैदा करने वाली उम्र की ख़वातीन हैं, चाइल्ड बेयरिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा सवेरली विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, बहुत से इंपॉर्टेंट मादनियात की जो है वो इनके अंदर कमी है। ऑन टॉप ऑफ दैट स्ट्रेस भी है, ज़हनी दबाव भी है, कोई ना कोई परेशानी भी चल रही है। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी और हमल बढ़ता जाता है, वेट बढ़ता जाता है, तो उसके बाद फिर टांगों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह के इश्यूज़ उनको आना शुरू हो जाते हैं। अगेन फिर जैसे अगर कुछ ख़वातीन ऑपरेशन या सी सेक्शन के थ्रू बच्चा डिलीवर करती हैं तो फिर बैक पेन्स के इशू आ जाते हैं। तो इस एज ग्रुप की ख़वातीन जो बच्चे पैदा करने की उम्र में हैं, उनके लिए तो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी डाइट का लाजमी ख्याल रखना है और आपको ड्यूरिंग ड प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स या जो ताकत की दवाइयाँ होती हैं उसको खाने की ज़रूरत है। अगेन आयरन जैसे हो गया, फोलिक एसिड हो गया, कैल्शियम, विटामिन डी, ये तो आपने लाजमी जो है वो अपने खाना है। ये डाइट से आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बेबी की ग्रोथ भी हो रही होती है। और इसके साथ ये नहीं कि अब प्रेगनेंसी हो गई और अब छोड़ दिया, क्योंकि अब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं और बच्चे ने माँ से ही अपनी सारी जो है वो एनर्जी और ताकत जो है माँ के दूध से लेनी है। तो आपने उस पॉइंट पे भी आके ये मेक श्योर करना है कि आपने अपनी डाइट को बेहतर रखना है। और अगर कोई आइडेंटिफाई होता है कोई ऐसा इशू है जिसमें आपको डेफिशिएंसी है, तो आपने उसको ठीक भी कराना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइफ, मदर और बेबी की लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब मैं थर्ड ग्रुप पे आ जाती हूँ, जो कि थोड़ी सी ख़वातीन 50s या 60s में चली जाती हैं, जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल, ये ऐसी एज ग्रुप कहेंगे जिसमें उनकी माहवारी रुक जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जो हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से माहवारी आ रही होती है, ये हड्डियों और बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ही ये माहवारी बंद होती है, हार्मोन्स लेवल ड्रॉप होते हैं, तो उसके बाद आपकी हड्डियों के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो हेल्थ होती है उसकी, वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। अगेन लोगों की यहाँ पे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, नहीं इस चीज़ का ख्याल रखते कि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है, तो अब तो हमें उसके 4 गुना ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो बीमारी सर फहरिस्त और बहुत कॉमन देखी जा रही है, उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे आपने जिक्र किया, हड्डियों का भुरभुरापन। इसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं साइलेंट डिजीज़ या खामोश बीमारी, क्योंकि ये पता ही तब लगती है कि कोई खातून गिर गई, हल्का सा स्लिप हो गई, उनकी कोई स्पाइन में फ्रैक्चर आ गया, बाजू में फ्रैक्चर आ गया, हमारे पास आती हैं, पता चलता है जी ये तो इनकी हड्डियां ही इतनी नाजुक हो चुकी थी कि वो हल्की सी उससे और डॉक्टर सादिया, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है, मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है, कूल्हे की हड्डी सबसे ज़्यादा टूटती है। बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा चूँकि क्रिपलिंग होता है, ना वो मूव कर सकती हैं, ना फिर उसका कुछ हल निकल सकता है, तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लम में चली जाती है। और मामूली से स्लिप से
ہلکی سی چوٹ سے کیا آپ کہیں گے کہ اس سے کیسے ہڈی ٹوٹ؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ اسٹیج گروپ 50s اور 60s تک آتے آتے آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو چکی ہوتی ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہڈیوں میں سوراخ ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس بیماری کا بالکل علاج موجود ہے. اس کی الگ سے دوائیاں ہوتی ہیں جو ہم ہڈی کی مضبوطی کو بنانے کے لیے دیتے ہیں. میں پیشنٹس کو اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں کہ ہڈی کی مضبوطی آپ سمجھ لیں وہ سیمنٹ ہے. جو دوائی ہم دیتے ہیں وہ سیمنٹ ہے، اور اس کے اندر جو اینٹیں لگیں گی وہ کیلشیم کی اور وائٹامن ڈی کی لگیں گی، اور وہ پھر آپ کی ہڈی کو مضبوط کرے گی. نہ صرف یہ کہ اب یہ نہیں کہ دوائی کھا لی اور آرام سے بیٹھ گئے جی کام ختم ہو گیا، ایسے تو نہیں ہے نا. اس کے بعد پھر آپ کے لیے فزیکل ایکسرسائز جو ہے، جیسے جیسے آپ کی ایج تھوڑی زیادہ ہوتی جا رہی ہے نا، بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی بون ہیلتھ اور مسل ہیلتھ بڑھتی ہے، آپ کی ہڈیاں اسٹرینتھن ہوتی ہیں. تو آپ نے اس کے اوپر بھی خیال رکھنا ہے. تیسری اور سر فہرست چیز جو میں بہت کامنلی دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ، وہ ہے اوبیزٹی، موٹاپا. اور خواتین میں بھی اگین زیادہ اس کے پرابلمز آ جاتے ہیں. میں یوزلی یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں جی آپ نے بچے پیدا کیے، لائف ایک گزاری، ہیکٹک لائف گزاری، اسٹریسفل لائف گزاری، اب آپ کی ہڈیوں میں اسٹریس ہے، اور اسٹریس ہونے کی وجہ سے آپ کا اسٹرکچر ویک ہو چکا ہوا ہے. اور اس کے اوپر جب آپ اگر مثال کے طور پہ 100 کلو وزن بھی ڈال رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ بڑا مزے کا سوال یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے جو ہے وہ وزن کم کریں، ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں. اچھا اب یہاں بھی بڑی سمپل سی چیز ہے کہ صرف بھوکے رہنے سے یا کچھ نہ کھانے سے آپ وزن کم نہیں کر سکتے ہیں. وزن آپ کا کم ہوگا 2 طریقوں سے، کہ آپ نے ڈائٹ لی، کھائیں ضرور لیکن کنٹرول ڈائٹ کھائیں. سمپل میں پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ چینی بالکل ختم کر دیں، چکنائی والے ایلیمنٹ اور پراٹھے اور یہ چیزیں بالکل ختم کر دیں، اور دوسری طرف سے اپنی باڈی کو موو کریں. میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ 50-60 تک جاتے جاتے شاید بہت ہمت نہ ہو، لیکن آپ 10-15 منٹ کی واک تو کر ہی سکتے ہیں نا. بالکل. یوگا بہت اچھی ایکسرسائز ہے ان خواتین کے لیے اس ایج گروپ میں جس میں کوئی زیادہ ایکزرشن بھی نہیں ہے اور آپ کے سارے مسلز اسٹریچ ہو جاتے ہیں. تو اب ساتھ یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ ہر ایک کو کہتے ہیں خیال کرنا ہوگا، ڈائٹ کا خیال کرنا ہوگا. وہ کیا ڈائٹ ہے کہ جو خیال کے زمرے میں آئے گی؟ کیونکہ ابھی دیکھ رہی ہوں گی خواتین میں کہیں کھانا تو ہم لوگ کھاتے ہی ہیں اور 3 ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو آخر ایسا کون سا مسنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے خواتین کے اندر وائٹامن ڈی بھی کم ہو رہا ہوتا ہے، آئرن بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور ان کی پھر ہڈیوں کی صحت جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے آپ نے شروع کیا کہ بچپن سے ہی ہمارے ہاں کچھ جگہوں پہ آج بھی بدقسمتی سے لڑکیوں اور لڑکوں کی خوراک میں فرق رکھا جاتا ہے کہ یہ گرم ہے یہ نہیں کھانا، یہ ٹھنڈا ہے یہ نہیں کھانا، یہ ابھی ان دنوں میں نہیں کھانا، یہ لڑکیوں کو یہ گرم چیزیں نہیں دینی، بھئی ان کو تو جلدی بڑی ہو جائیں گی. سو یہ ان ایشوز، ان میتھس کے بارے میں بھی بتائیے نا کہ یہ کیسے پھر افیکٹ کرتے ہیں ہماری اڈلٹ بڑے ہو کر بھی اور پھر بزرگی تک پہنچنے تک. بالکل ایسے دیکھیں بچیوں کو اگر آپ ینگ ایج میں صحیح ڈائٹ نہیں مل رہی، اور جیسے پاکستان میں آئرن کی کمی بہت زیادہ کامن ہے بچوں میں، اور جیسے پھر وہ میرڈ لائف میں اور بچے پیدا کرنے کی عمر میں آتی ہیں تو ان کو پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. آج کل آپ نے زیادہ سنا ہوگا کہ بہت سی بچیاں جو ہیں وہ آپریشن سے ہی ڈیلیور کر رہی ہیں، وہ نارمل ڈیلیور بھی نہیں کر پاتی ہیں بیکاز ان کے اندر ان کی بونز میں ان کی باڈی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے. تو ڈائٹ والی آپ نے بات کی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو میں بہت سمپل اور آسان چیزیں بتاؤں گی، اور ایسی چیزیں جو کہ دور دراز کے لوگ بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ بات رکھیں کہ آپ نے ٹھونس کے نہیں کھانا. ٹھیک ہے، آپ اپنے کھانے کے پورشنز رکھیں کہ آپ نے صبح ناشتہ کیا، تھوڑا ایک ٹائم کے بعد آپ نے کچھ اسنیک کھایا، پھر دوپہر میں کچھ کھایا، اور رات کا جو آپ کا کھانا ہے وہ میک شور آپ نے کرنا ہے کہ 6-7 بجے کے بعد آپ نے لیٹ نائٹ نہیں کھانا. ٹھیک ہے، میں دونوں ایلیمنٹس کو ذہن میں رکھتی ہوں کہ اس سے موٹاپا بھی نہ ہو اور اس سے آپ کو ساری نیوٹریشن بھی مل جائے. ایگزیکٹلی. انڈے کے بارے میں جی بہت دشمنی ہے جی، اور بہت مت ہے کہ انڈے کی زردی نہیں کھانی تو سفیدی نہیں کھاتی. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ بھائی اتنا سا انڈا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ ویٹ کانشیس ہے تو آپ اس کو بوائلڈ فارم میں لے لیں، اگر ویٹ کانشیس نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور فارم میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک بوائلڈ ایگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. دودھ ہر جگہ کامن ہے، ہم لوگ مجبور ہیں، ہمارے پاس ڈبوں کے دودھ ہیں، لیکن جو لوگ دیہاتوں میں رہ رہے ہیں ان کے پاس فریش دودھ ہے. اگین ویٹ کانشیس ہے تو اس کی بالائی اتار کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. دودھ ضرور پئیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے دودھ پیا نہیں جاتا، اس میں بہت سے طریقے ہیں، اس میں کچھ آپ فلیور ایڈ کر لیں، کچھ کوئی بھی کسی قسم کا شربت کوئی چیز ایڈ کر کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یا سویٹ بنا لیں، جیسے کھیر بن جائے، کھیر بن جاتی ہے، لسی ٹائپ بنا لیں. آج کل سے آم ہے تو آم 1-2 ڈال کے اس کا ایک اسمودی ٹائپ کچھ چیز بن جائے، کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. گندم اور آٹا اور چاول اور آلو، یہ 3-4 چیزیں اپنی ڈائٹ سے ایلیمنیٹ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری شہروں میں فاسٹ فوڈ ڈائٹ ہے، اس میں یا تو پیزے ہیں، برگرز ہیں، فرینچ فرائیز ہیں، چپس ہیں، یہ سب چیزیں آپ بالکل اپنی ڈائٹ سے نکال دیں. میرے حساب سے جو جوڑوں کے اندر انفلیمیشن یا ورم کا جو ایلیمنٹ کرتا ہے نا، وہ چینی کرتی ہے.
स्टार्च जो आएगी वो आलूओं से आएगी, चावल से आएगी और गंदम से आएगी। गंदम में ग्लूटेन है, ग्लूटेन भी अगेन बहुत से लोगों को सूट नहीं करती है, हमें पता नहीं चलता। अच्छा सादिया, गंदम की अचानक इंसानों से दुश्मनी कब से होगी? हमने तो यहाँ तक भी सुना हुआ है कि गंदम के पीछे ही आदम जो है वो जन्नत से निकाले गए। लेकिन अभी ये मॉडर्न रिसर्च से ये बात साबित हो रही है कि जो गंदम के अंदर ग्लूटेन का एलिमेंट आता है ना, ये आपकी हड्डियों और जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम जो है वो करता है, और ख़ासतौर पे जब आप रिफाइंड जैसे मैदे की फॉर्म में आप ले रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए बनाता है। तो आप इसको अवॉइड करें ना। देखिए बड़ा आसान और बड़ा ये तो बाहर के घरों में सिवाय रोटी के और कुछ नहीं पकता, वो कैसे रोटी बनेगी ना? देखिए बाहर के मुल्कों में भी कॉर्न ब्रेड मिलती है जिसको हम मकई की रोटी कहते हैं, ठीक है? मकई की रोटी लें, बेसन की रोटी लें, जो का आटा इस्तेमाल करें, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेंगे। आप पॉरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? दिन में फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। दोपहर को अगेन कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाएं, आप कुछ सलाद, इसमें हमारे पास वो रेनबो डाइट आ जाती है ना, कि जिसमें आपके पास थोड़ा सा गोश्त भी हो, थोड़ी सी दाल भी हो, थोड़ी सी सलाद भी हो, सब चीज़ों का कम्बिनेशन हो। अगेन जो लोग दूर दराज के लोग बात सुन रहे हैं उनके पास तो देखें ताज़ी सब्जियां भी गए, ताज़ी सब्ज़ी निकाली। गलती हम लोग ये करते हैं कि उसको भून के और मसाले डाल के और उसको आग पे हम इतना पकाते हैं कि उसमें जो भी आयरन था, मिसाल तक आप पालक आप ले लें या कोई इस तरह की चीज़ ले लें कि उसमें आयरन का जो एलिमेंट था वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया। तो उसको इस तरह से ना पकाएं, उसको आप सलाद की फॉर्म में खा लें, स्टीम करके खा लें, हल्की उसको फॉर्म में रखें। तो डाइट को अपनी आपको कोई महंगा ख़र्चा नहीं करना, जो आप खा रहे हैं बस खाने से पहले 1 मिनट सोच लें कि ये क्या मेरे लिए मुफीद साबित होगी या नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी। अच्छा अब एक जो कॉमन जैसे आपने भी जिक्र किया था, जिस्म में दर्द अगर रहती है जिन लोगों को, तो उनको किन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए और फिर उनके लिए क्या इलाज तजवीज़ करेंगी आप? कई लोग टांगों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कॉमन जो शिकायतें हैं ख़वातीन की। बिल्कुल फ़रा, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको मेडिकल में हम फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक पेन सिंड्रोम कहते हैं। आम अल्फाज में इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में सर से पाँव तक कहीं भी किसी भी हिस्से में पेन्स आ जाती हैं। टेस्ट हम सारे करवा के देख लेते हैं, एक्सरे भी करवा लिए, जो लोग अफोर्डिंग है MRI भी करा ली, सब कुछ क्लियर है, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है। इस बीमारी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है वो सेंसिटाइज हो गई है, वो दर्द को ज़्यादा फील कर रही है। अगर इस कमरे में 10 लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हो सकता है कि 5 लोगों को दर्द की जो परसेप्शन है, जो फीलिंग है, वो एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा फील होती है। तो उनकी बॉडी का कुछ ऐसा सिस्टम चेंज हो जाता है जिससे उनको दर्द फील ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के लिए अगेन सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज है, क्योंकि जहाँ आपके नर्व्स, आपकी गर्दन, आपकी कमर, आपके मोरे अकड़ रहे हैं, आपने ये नहीं करना कि अब अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं पेन किलर्स जाके खा रहे हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं। कोशिश करें कि पहला स्टेप में आप अपने आप की एक्सरसाइज करें। मुश्किल काम नहीं है, आप बेड से उठे 10 मिनट सुबह थोड़ा स्ट्रेचेस वगैरह की, इसी तरह दोपहर में जब काम करके आप थक गया आपने इस स्ट्रेचेस वगैरह की। तो मेडिसिन से पहले थोड़े से और तरीके आजमा के देखें जिसमें एक्सरसाइज सरे फहरिस्त आ जाती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। दूसरी चीज़ फिर अगेन दवाइयाँ आ जाती हैं जिसमें हम लोग देते हैं, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, पट्टों को ताकत देने की दवाइयाँ होती हैं, विटामिन D होता है, कैल्शियम होता है। अगेन ऐसे पेशेंट्स को जो से क्रॉनिक पेन का शिकार है कि बरसों से कोई पेन है जो चली आ रही है, कोई उसका कॉज नहीं पता चला, मैं ऐसे पेशेंट्स को, ये खासतौर पे ख़वातीन में काफ़ी कॉमन देखी जाती है, तो मैं से ये कहती हूँ कि अपने आप को इंगेज करें, किसी भी किस्म की हॉबी में इंगेज करें। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप घर में बैठ के कोई घरेलू किस्म के काम शुरू कर सकती हैं, कोई स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकती है, एनीथिंग। क्या आपको लगता है इसका कोई ताल्लुक हमारे डिप्रेशन से, हमारी सोचों से, हमारी मनफी ख्यालात से भी हो सकता है? मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इसका नंबर 1 जो इसका कॉज है वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि फिर ये पेशेंट लैंड अप कर जाते हैं टू अ साइकाइट्रिस्ट, लेकिन असल मसला ये हो रहा होता है कि उनके जो बॉडी है उसमें स्ट्रेस की वजह से खिंचाव बन रहा होता है, जो कि हम रोमाटोलॉजिस्ट हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये बड़ी कॉमन बीमारी है, बहुत सारी ख़वातीन इस प्रॉब्लम के साथ आ रही होती हैं और प्रॉब्लम होती है को जगह जगह डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखा रही होती हैं, किसी को समझ नहीं आ रही। तो उस बीमारी का नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइबर मतलब मसल का और माइल्जिया मसल्स होते हैं, तो मसल्स की जो रेशें हैं उसके अंदर खिंचाव और सोजिश बन जाती है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करेंगी जो ख़वातीन देख रही हैं और उनको लगता है कि हमें तो ये मसला होता है कि कंधे भी खिंचे रहते हैं और बाजुओं में भी दर्द होती है और टांगों में भी होती है और कमर में भी, तो क्या करें? पहले तो ये कि अपना कुछ ब्लड टेस्ट करवा लें, मेक श्योर कर लें कि आपको आयरन और खून की कमी तो नहीं है, आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, जैसे बहुत कॉमन है पेशाब का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, विटामिन D लेवल्स आपके ठीक हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आप करवा के देख लें कि इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं आ रहा। अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो आप स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी डेली लाइफ से।
اپنے اٹھنے کا ایک ٹائم بنائیں, اپنے کھانے کا ٹائم رکھیں, اپنے لیے 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ تو نکال ہی سکتے ہیں نا. تو 10 منٹ کے لیے بچے پکڑائیں ہسبینڈ کو اور ذرا خود اپنی واک شاک کریں اور اپنے پر ٹائم دیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ان کی کیفیت جو ہے تھوڑی بہتر ہونے کا بالکل بہتر ہوگی. پین کلرز جو ہے کتنی لینی چاہیے جبکہ آپ کو یہ پینز ہو رہی ہیں, اور بعض اوقات تو یہ پین بہت شوٹنگ پینز بھی ہوتی ہیں. اب کیسے یہ فائبرومائلجیا کی پینز جو ہیں یہ ذرا مائلڈر پینز اور شوٹنگ پین جو ہوتی ہیں ان میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ اب ہمیں کون سی پین جو ہے اس کے لیے پین کلر کھانا اور کس کے لیے ہمیں ایکسرسائز سے مدد لینی ہے؟ دیکھیے فائبرومائلجیا کی پین ایک ڈل یا ہلکی پین بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی جسم کے حصے میں ہو سکتی ہے, اور شوٹنگ پین بھی ہو سکتی ہے. اچھا, تو وہ پیشنٹ جب آتا ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو پین کلر دیتے ہیں. پر یہاں پہ میں خود سے جا کے پین کلر جیسے بہت سے لوگ لے لیتے ہیں, بہت سی درد کی دوائیاں کیمسٹ سے مل جاتی ہیں, میں وہ انکریج نہیں کروں گی. اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ درد کی دوائیاں آپ کی کڈنی اور لیور کو افیکٹ کرتی ہیں. تو خود سے اس طرح سے کوئی دوائی نہ لیں. کوشش کریں کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد اس کی جو میڈیسنز ہیں اس کو استعمال کیا جائے. جو شوٹنگ پینز یا ڈفرینٹ پین, جیسے مثال کے طور پہ شیٹیکا کی پین ہے جو کہ آپ کی کمر کی ایک سائڈ سے نکلتی ہے اور ٹانگ کی طرف جاتی ہے, کافی پینفل ہوتا ہے, آپ کی ساری کمر اکڑ جاتی ہے. تو اس طرح کی پین کے لیے ہمیں تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑے اسٹرانگ پین کلرز دینے پڑتے ہیں. کچھ 4-6 ہفتے کچھ اسٹرانگ پین کلرز دینے پڑتے ہیں, اور اگین پھر اس کے بعد اسٹریچنگ, ایکسرسائزز, ان چیزوں سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا کہنا چاہیں گی مزید اس ٹاپک کے بارے میں جس کے بعد آج خواتین کی ہڈیوں کی صحت؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ بہت یہ نگلیکٹڈ ہے, بہت ہی لوگ اس کو اگنور کر جاتے ہیں. ہم خود خواتین اگنور کر جاتی ہیں. ہمارا ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم گھر کو دیکھ لیں, کام کو دیکھ لیں, باقی چیزوں کو دیکھ لیں, لیکن جب اپنی ہیلتھ کی بات آتی ہے تو وہ سب سے آخری نمبر پہ آتی ہے. جو بھی لیڈیز اور خواتین میری بات سن رہی ہیں, دیکھیں آپ صحت مند ہوں گی تو آپ کے بچے اور آپ کا گھر اور آپ کی فیملی وہ ایک اچھے نظام کے ساتھ چل سکتی ہے. آپ بچوں کو اچھی طرح تربیت کر سکتی ہیں. اگر آپ کی ہی ہیلتھ اچھی نہیں ہے اور کبھی آپ یہاں لیٹی ہیں, کبھی سر پہ کپڑا باندھا ہے, کبھی کمر پہ کپڑا باندھا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ایکٹیو کریں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. لائف ہے, خوبصورت ہے, جینی ہے, خوشی سے جئیں. خوشی سے جئیں, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے, ہماری جو سوچ ہے, یہ ہمارے جسم کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہوتی ہے. کون ہے جسے کہ کوئی درد نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, بھلے وہ دلی ہو, بھلے وہ جسمانی ہو. تکلیفیں, پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہم اسے ڈیل کیسے کرتے ہیں, اس سے ہماری زندگی کی جو کوالٹی ہے اس کا تعین ہوتا ہے. سو تھینک یو ڈاکٹر سعدیہ. آپ اپنا خیال رکھیے. ایک بریک کے لیے رکنے کی اجازت دیجیے, اور اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے آج کے مہمانوں سے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.